अस्सलामुअलैकुम। सिटी पॉइंट के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ माहिन सैयद और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। पंजाब असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा आई। अरकान असम्बली की जुबान के साथ साथ अब ड्यूटियां भी चलने लगी। अपोजिशन का वॉकआउट ऐवान ने 45 मुतालबात जन मंजूर कर लिए। वज़ीर आला की माह रमजान में पानी की फराहमी के लिए दरकार जनरेटर और पंप खरीदने की हिदायत, जबकि ज्वेलर्स के नुमाइंदा वक्त से मुलाकात में शहबाज शरीफ की ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। इमदाद के हसूल के लिए क्लब चौक आने वाले अफराद धक्के खाने पर मजबूर। पुलिस एहलकार साइलिन की दादरसी के बजाय अफसरान की खिदमत पर मामूर। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 70 बरस पुरानी लिफ्ट की तब्दीली का मंसूबा सर्दखाने की नजर। 36 साल पुरानी दूसरी लिफ्ट भी अक्सर खराब रहने से मरीज परेशान। कमर्शियल फीस की अदायगी में शहरियों को मुश्किलात का सामना। एलडीए और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दोनों ही कमर्शियल फीस के दावेदार बन गए। कज़ाफी स्टेडियम की मुतनाज़ा दीवार के हवाले से 26 एतराज़ात हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने पीसीबी को दीवार बनाने से रोक दिया। टीएमओ गुलबर्ग टाउन का कहना है कि दीवार ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाई गई। लारेंस रोड से शादमान मुंतकिल होने वाली ड्रग कोर्ट में काम शुरू। नई अदालत के लिए डीसीओ ने 2 वाटर कूलर और साइलिन के बैठने के लिए बेंच तामीर करने की मंजूरी दे दी। शाहदरा से 2 लाख रुपए ताबान के लिए अगवा होने वाला 1.5 साला बिलाल नूर बाजियाब। 2 मुलजिम भी गिरफ्तार, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस सब्जाजार ने भी 1.5 साला बच्चा बाजियाब करके मुलजिम पकड़ लिया। हाई कोर्ट की पार्टी हाउस के हवालगी के हवाले से मुतल्लिका फौरन से रुजू करने की हिदायत। उधर डीसीओ लाहौर का पार्टी हाउस का दौरा, तज़ीनो आराइश के काम का जायजा लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों में 13 प्लॉट 13 करोड़ 32 लाख 48 हजार रुपए में नीलाम कर दिए। खरीदारों की अदम दिलचस्पी के बाद 31 प्लॉटों की नीलामी न हो सकी। यंग डॉक्टर्स की सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। हजारों मरीज मुतासर। सेक्रेटरी हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी। एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के ओल्ड फॉर्मनाइट मोहम्मद खान मलिक के खानदान की जानिब से एंडोमेंट फंड के लिए 40 लाख रुपए की रकम अतिया कर दी गई। एडी ऑफिस के मुलाजमीन और अफसरान का तीसरे रोज भी एहतजाज। दफातर की तालाबंदी, मुतालबात की मंजूरी तक किसी भी किस्म के फंड जारी न करने का इंदिया। इंकलाब यूनियन के सदर चौधरी अकरम की फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉइज यूनियन में शमूलियत। एफआरए ने इंतखाबात के लिए रकनीत साजी मुहिम का 60% काम मुकम्मल कर लिया। मारूफ बिजनेसमैन शेख खलील रहमान मरहूम की अहलिया की कैंट में नमाज जनाजा। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तमाम होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप के लिए तैयारियों का आगाज। कोच साकिब इकराम खिलाड़ियों को तरबियत देंगे। और शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बस ट्रैफिक ट्रांसलेट मंसूबे के हवाले से, जिसमें फिरोजपुर रोड पर शहरियों के लिए 4 ज़ेरे जमीन गुजरगाहें तामीर की जाएंगी। इस मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। बस रैपिड मास ट्रांसिट सिस्टम के नतीजा में शहरियों को फिरोजपुर रोड क्रॉस करने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस मसले से निमटने के लिए मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब 2 और इचरा के नजदीक 1 ज़ेरे जमीन रास्ता बनाया जाएगा। इन तीनों मंसूबों की आला हुकाम ने मंजूरी दे दी है। ये कमर्शियल बुनियादों पर तामीर होंगी, जिनमें दुकानें भी होंगी, जबकि कलमा चौक के करीब मुजवजा ज़ेर जमीन गुजरगाह की ताहाल मंजूरी नहीं दी गई। इस ज़ेर जमीन गुजरगाह के बारे में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हुकाम को बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन्हें दूर करने पर इसकी मंजूरी दी जाएगी। इस मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसकी PND ने मंजूरी दी है। अरकान असम्बली के एक दूसरे पर इल्जामात, नारे और एहतजाज तो चलता ही रहता है। अब ऐवान में जूते भी चलना शुरू हो गए हैं। नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। ऐवान के तकद्दुस और अरकान असम्बली के इस्तेहकाक का शोर मचाने वालों का अपना क्या हाल है, देखते हैं उमर असलम की इस रिपोर्ट में।
स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने के कुछ देर बाद ऐवान का माहौल गर्म हो गया। मुस्लिम लीग काफ की एमपीए सीमल कामरान ने कहा कि रियाज फतियाना का घर जला दिया गया है, अरकान असम्बली तक महफूज नहीं है। सीमल कामरान की तरफ से इस इशू पर एहतजाज जारी था कि नून लीग की रजिया जोसेफ ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के जाने का अफसोस करो, जिस पर ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद यार हराज ने बताया कि खानेवाल में उनके घर पर 3 दिन से हमले हो रहे हैं। चौधरी जहीरुद्दीन ने अरकान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 22-22 घंटे बिजली जाएगी तो लोगों का रद्द अमल भी सामने आएगा। इस मौके पर शेख अलाउद्दीन ने कहा कि खवातीन ने ऐवान का माहौल खराब कर रखा है, जिस पर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया और फिर जूते चलना शुरू हो गए। इस हाउस का बेड़ा गर्क करने जिनको अपने घरों का नहीं पता कि ये निकले कहां से, देख रहे हैं कि क्या खुशबू हो रही है। और मैं इसका जवाब को अजब कर दिया जाए। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान ने जूते उछालने के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 1 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। इसी हंगामा आराई के दौरान ऐवान ने तमाम मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी। साथी रिपोर्टर आमिर डार और कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42 पंजाब असम्बली। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में जूते चलाए जाने की कार्रवाई तो आपने मुलाहिजा की, खवातीन अरकान असम्बली का क्या कहना है? मुस्लिम लीग काफ के रुकन पंजाब असम्बली सीमल कामरान का कहना है कि उन्होंने घटिया बातें करने पर पंजाब की बेटी होने की हैसियत से शेख अलाउद्दीन को जूता मारा। वो उस पर ना तो शर्मिंदा हैं और ना ही मुआफी मांगती हैं। साजिदा मीर का कहना है कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन शेख अलाउद्दीन की हरकतों का नोटिस लें, जबकि मुस्लिम लीग नून की एमपीए मुआज़ा हमीद का मौक़िफ़ है कि ख़वातीन अरकान शिकायत और एहतजाज तो करें, मगर ऐवान में जूते चलाने की किसी तौर हिमायत नहीं की जाएगी। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में मेजबान नजम वली खान ने खवातीन अरकान असम्बली के साथ इस अमर पर बहस की कि क्या ऐवान में जूते चलाकर जमहूरियत को मजबूत किया जा रहा है। तो इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रुकन साजिदा मीर ने एक जूता प्रोग्राम के दौरान ही मेज पर रख दिया। उनका कहना था कि सीमल कामरान ने शेख अलाउद्दीन को जूता मारकर दुरुस्त इकदाम किया, मगर हुकूमती बेंचों से शेख अलाउद्दीन की हिमायत में ये जूता मारा गया जो इस खातून रुकन का है जो नकाब करती है। साजिदा मीर का कहना था कि शेख अलाउद्दीन के अदा किए हुए काबिल एतराज अल्फाज पर वर्किंग प्लेसेस पर खवातीन को हरासा करने के कानून के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। शेख अलाउद्दीन बातें कि उन्होंने आशियाना स्कीम के लिए मलिक रियाज से 85 करोड़ रुपए लेकर पंजाब हुकूमत को बदनाम क्यों किया। सीमल कामरान का मौक़िफ़ था कि उन्होंने शेख अलाउद्दीन को बुरा भला नहीं कहा, मगर इस दौरान अब्दुल रज़ाक ढिल्लू MPA ने भी गैर अखलाकी गुफ्तगू की। मुल्क की 50% आबादी की नुमाइंदा खवातीन असम्बलियों में भी गैर महफूज हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शेख अलाउद्दीन की गैर अखलाकी गुफ्तगू को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है, वरना स्पीकर और कायदे ऐवान इसका नोटिस लेते। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली माइजा हमीद गुज्जर ने कहा कि 1 या 2 लोगों की गैर अखलाकी गुफ्तगू पर पार्टी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिम लीग नून खवातीन का बहुत एहतराम करती है और वज़ीर आला पंजाब ने हाल ही में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पैकेज का भी ऐलान किया है। अस्पताल की 70 बरस पुरानी नाकारा लिफ्ट को तब्दील करने का मंसूबा सर्द खाने की नजर कर दिया गया। अक्सर खराब रहने वाली 36 बरस पुरानी दूसरी लिफ्ट के लिए भी आइंदा माली साल के बजट में फंड्स नहीं रखे गए। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में क़याम पाकिस्तान से कबल लिफ्ट नस्ब की गई ताकि अस्पताल में आने वाली हामला खवातीन को बालाई मंजिल तक जाने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े, जबकि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर 36 बरस कबल दूसरी लिफ्ट नस्ब की गई। 70 बरस पुरानी लिफ्ट कई बरसों से नाकारा पड़ी है, जबकि दूसरी लिफ्ट भी अक्सर खराब रहती है। दोनों लिफ्ट को तब्दील करने के लिए हुकूमत से 1 करोड़ 28 लाख रुपए के फंड्स मांगे गए, लेकिन PND की जानिब से फंड फ्राहम नहीं किए गए और आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबे में भी लिफ्ट की तब्दीली को नजरअंदाज कर दिया गया है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में लोड शेडिंग के दौरान बिजली के मुतबादिल कनेक्शन के हसूल के लिए भी हुकूमत से 95 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने फंड्स मुख्तस नहीं किए। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में लिफ्ट खराब होने की वजह से ज़िंदगी के लिए आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
اور اب بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے حوالے سے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی کال پر تیسرے روز بھی سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز بند رہے۔ علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہ آنے پر شہری مایوسی کا شکار ہو گئے۔ ہڑتال کے باعث سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہ ہونے پر ہزاروں مریض پریشانی سے دوچار دکھائی دیے۔ ڈاکٹروں کا سروس اسٹرکچر وضع نہ ہونے کے سلسلے میں جاری ہڑتال کے حوالے سے مریضوں نے کہا کہ حکومت صورتحال کا فوری نوٹس لے، علاج معالجے کی سہولتوں کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائے، جبکہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کا کہنا ہے کہ سروس اسٹرکچر کے اجرا کے لیے حکومت کی جانب سے ٹھوس پیش رفت نہ ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ڈی سی او نور لمین مینگل نے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی قدیم بیٹھک پاک ٹی ہاؤس کا دورہ کیا اور اس کی تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا۔ ڈی سی او نے نیلا گنبد میں واقع برصغیر کے دانشوروں کی قدیم بیٹھک پاک ٹی ہاؤس کی تزئین و آرائش کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی اور متعلقہ افسران کو حکم دیا کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کر پاک ٹی ہاؤس کی تزئین و آرائش کا کام 30 دن کے اندر مکمل کرائیں۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پاک ٹی ہاؤس تزئین و آرائش کے بعد صاحب ذوق افراد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شہری کمرشل فیس ادا کریں تو کس کو کریں؟ لاہور کے کچھ علاقوں میں ایل ڈی اے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دونوں ہی کمرشل فیس کے دعوے دار ہیں۔ اسی نوعیت کے کیس کی تفصیلات بتا رہے ہیں آصف جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ آفس اسپیشل پلاننگ کی ٹیم نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر مسرور طیب خان کی سربراہی میں رہبر بس ٹرمینل سر پہ مہر کرنے کے لیے کارروائی کی۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر اور تھانہ نواں کوٹ کی پولیس بھی ان کے ہمراہ تھی۔ ٹیم رہبر بس ٹرمینل پر پوری تیاری کے ساتھ آئی، لیکن بس ٹرمینل کی انتظامیہ نے حکم امتناعی پیش کر دیا۔ دونوں طرف سے نوک جھونک چلتی رہی۔ بس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ کمرشل فیس ادا کرنے سے انکاری نہیں، لیکن ایل ڈی اے نے بھی اس بارے میں نوٹس دے رکھا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کو نوٹس دو طرف سے ریسیو ہوا ہے، ایک ایل ڈی اے کی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ ہم نے کورٹ میں ریٹ یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کر کے دیں کہ پیسے ہم نے ایل ڈی اے میں جمع کرانے ہیں یا ان کو جمع کرانے ہیں، اور اس کی اپلیکیشن ہم لوگوں نے خود جمع کروائی ہے اور ہم لوگ اس چیز کے مجاز ہیں کہ ہم نے پیسے دینے ہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر مسرور طیب خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے کمرشلائزیشن فیس ادا کیے بغیر بس ٹرمینل چلانے پر وضاحت طلب کی تھی۔ سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ سڈے کو انلیگلی یوز کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کنورشن فیس۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ہم سے ایک رپورٹ ود ان 15 ڈیز، جس کی لاسٹ ڈیٹ آج تھی 20، انہوں نے ہم سے مانگی تھی کہ آپ نے ان کے خلاف کیا کیا ہے۔ رہبر بس ٹرمینل کی طرح شہر میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں کمرشل فیس کی وصولی کے لیے ایل ڈی اے اور ضلعیہ ٹاؤن انتظامیہ دونوں ہی دعوے دار ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں 7 مصوروں کی محبت کے موضوع پر پینٹنگ کا گروپ شو شروع ہو گیا۔ مال روڈ پر الحمرا آرٹ سینٹر میں مصور افتخار الحسن، عبداللہ جمیل، عمران نفیس، رضوان وحید، صوفیہ اسد، محمد عمر اور شاہزیب احمد کی بنائی گئی پینٹنگز کی 9 روزہ نمائش کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں آرٹ کے دلدادہ افراد کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ نمائش میں ان مصوروں کی 33 پینٹنگز رکھی گئی ہیں، جن کا موضوع آئی ایم ان لو ہے۔ مصوروں نے اپنے خیالات کو جس انداز میں پیش کیا ہے، اس پر آرٹ کے شعبے سے وابستہ افراد بھی انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ مصوروں کا کہنا ہے کہ انہیں الحمرا میں نمائش کا موقع دے کر آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کلب چوک پر پہنچنے والی شہریوں کو امداد ملی یا نہیں، لیکن دھکے ضرور ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے تاجروں کو چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے تحفظ فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اعلیٰ معیار کے CCTV کیمرے لگائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران یونس کی اس رپورٹ میں۔ مینار پاکستان ٹینٹ آفس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف سے انجمن تاجران فیروز پور روڈ کے صدر محبوب علی سرکی کی قیادت میں جیولرز کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور، ہوم سیکرٹری شاہد خان، آئی جی حاجی حبیب الرحمان اور چیئرمین جیولرز ایسوسی ایشن رانا مظہر حسین بھی موجود تھے۔ جیولرز نے بڑھتے ہوئے جرائم اور ڈکیتیوں کا مسئلہ اٹھایا، جس پر وزیر اعلیٰ نے انہیں مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ وہ لاہور کے تاجروں، جیولرز اور کرنسی ڈیلر سے مشترکہ ملاقات میں جامع سیکورٹی پلان پر مشاورت کریں گے۔ خیمہ دفتر میں ہی صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی، ترقیاتی اداروں کے سربراہوں اور انتظامی افسران کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے مونسون سے متعلق اجلاس کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے مربوط طریقے سے کام کریں اور پہلے سے بہتر انتظامات کیے جائیں، کیونکہ اس بار رمضان المبارک میں مونسون کا سیزن ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ماہ مقدس میں پانی کی فراہمی کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ کسی مسجد، محلے، گھر یا علاقے میں ایک لمحے کے لیے بھی پانی کی قلت کی شکایت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جامع پلان بنا کر چند روز میں پیش کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔
पंजाब भर से इमदाद के हसूल के लिए क्लब चौक पहुंचने वाले मर्दों खवातीन धक्के खाने पर मजबूर हो गए। पुलिस एहलकार दाद रसी करने के बजाय मुअम्मर अफराद को धक्के देकर अफसरान के लिए रास्ते बनाते रहे। वो कैसे बता रहे हैं शाहिद सिप्रा इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से गरीब और मतवस्तित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इमदाद देने का ऐलान किया गया तो सूबे भर से लोगों ने मीनार पाकिस्तान का रुख कर लिया, जहां उनकी दरखास्तें जमा करके टोकन फराहम कर दिया गया, लेकिन मजीद कार्रवाई न हुई, जिस पर इन अफराद ने क्लब चौक का रुख कर लिया, जहां इमदाद की बजाय उनको धक्के मिले। मेरी कोई फरमाइश दिला दियो, मेरी कोई दिला दियो, मेरे अल्लाह वास्ते मेरे बच्चे का इलाज करवा दियो। मैं रोज 200 रुपया कर्जा चुक के ले दिया, इधर ला के भूखे तपे चले जाते, साड़ी कोई नहीं फरियाद सुनता। क्लब चौक पहुंचने वाली बाज खवातीन के साथ शीरखार बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए। पुलिस एहलकार उनको धक्के देकर अफसरान के लिए रास्ता बनाते रहे। ना तो कि कोई गल करते भी देने होंगे ने या नहीं देने, इन्ने असी पैसे ला ला के आ जाने, भुखे प्याने प्यासे सवेर दे आने, शामा पै जाती है, कुछ जवाब नहीं। खाने की आज भी नहीं, आज भी बच्चे भूखे बैठे और मीहे का कारोबार भी नहीं है। हम दाद चाहते जो लोगों को देते हैं हमें भी दे। मीडिया के नुमाइंदे पहुंचने पर सरकारी अमला फौरी मुतहरिक हो गया और तमाम शहरियों से दरखास्तें वसूल की जाने लगी। उनको यकीन भी दिलाया गया कि चंद रोज में उनके मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शाहिद सिप्रा से रिपोर्टिंग। शाहदरा पुलिस ने तावान के लिए अगवा होने वाले 2.5 साल बच्चे बिलाल नूर को बाजियाब करा लिया। 2 मुलजिमान भी पकड़े गए हैं, जबकि शालीमार पुलिस और सब्जाजार ने भी 2 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर ने अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादरा से 19 जून को नूर अहमद के 2.5 साल बेटे को नामालूम अफराद ने तावान के लिए अगवा कर लिया था। मुलजिमान ने मोबाइल फोन पर 2 लाख रुपए तावान तलब किया। शादरा पुलिस ने 24 घंटों में मुलजिम मोहम्मद अरशद और गुलाम नबी को गिरफ्तार करके बिलाल नूर को बाजियाब करा लिया है। उधर बहू से बदला लेने के लिए दादी ने अपने ही पोते को 20 लाख रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया। शालीमार पुलिस ने दादी को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करा लिया। 5 साल ज़काउल्लाह घर के बाहर खेलते हुए पुरअसरार तौर पर लापता हो गया और कुछ देर बाद उसके अहले खाना को नामालूम अफराद ने फोन करके 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मोबाइल फोन के जरिए मुलजिमान का सुराग लगा लिया। इस वारदात के मास्टर माइंड खुद 5 साल ज़का की सौतेली दादी मुलजिमा शमीम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि बहू के साथ रंजिश का बदला लेने और बेटी को माली मदद देने के लिए उसने ये हरकत की। जबकि सब्जाजार पुलिस ने 1.5 साल मुख्फी बच्चे को बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम बच्चे की वालिदा से शादी करना चाहता था, इनकार पर उसकी गोद सूनी कर दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन अब्दुल कादिर के मुताबिक मुलजिम बिलाल उर्फ बिल्लू सब्जाजार के इलाके डुबनपुरा का रिहायशी है और नसीम बीबी नामी बेवा खातून से शादी करना चाहता था। नसीम ने शादी से इनकार कर दिया तो मुलजिम ने उसके 1.5 साल बेटे मोहम्मद अहमद को अगवा कर लिया और खातून को शादी के लिए मजबूर करता रहा। लॉरेंस रोड से शादमान मुंतकिल होने वाली चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत ने नई इमारत में काम शुरू कर दिया। अदालत की अहमियत को देखते हुए डीसी लाहौर ने अदालत को फौरी वाटर कूलर और साइलिन के बैठने के लिए बेंच फराहम करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से देखते हैं शाहीन अतीक की ये रिपोर्ट। चेयरमैन ड्रग कोर्ट अजीज अहमद की अदालत को लॉरेंस रोड से 127 शादमान मुंतकिल कर दिया गया है, जहां अदालत ने नई इमारत में बाकायदगी से काम शुरू कर दिया है। सुबह से ही साहिलीन और वकला का रश हो जाता है। अदालत का कमरा तैयार न होने पर चेयरमैन मुकदमात की समाअत अपने ही चैम्बर में कर रहे हैं। अदालत में आने वाले साहिलीन और वकला का कहना है कि लॉरेंस रोड की अदालत बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ आकर मालूम होता है कि वो किसी अदालत में पेश हो रहे हैं। जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तनवीर अहमद का कहना है कि पहली अदालत में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने फौरी जगह तब्दील कर दी है। ये चूंकि पूरे पंजाब की कोर्ट है तो इसको लिहाजा अगर एक इंडिपेंडेंट मुकाम मिले और जैसे कि है तो ये बहुत अच्छा है। जहां तक लॉरेंस रोड की कोर्ट का ताल्लुक है वो छोटी जगह थी, वहां सिक्योरिटी के मसाइल थे, मैं पेश होता रहा हूं। वकला के भी बैठने के लिए या जजेस के बैठने के लिए वो अच्छा माहौल नहीं था। यहाँ इस कोर्ट ने अब काम शुरू किया है
اور یہ جو جگہ انہوں نے لی ہے یہ کیپیشیس ہے. لارنس روڈ پہ جو کوٹ موجود تھی اس میں ہمیں کئی ایک مسائل کا سامنا تھا. سب سے پہلے بات ہی وہاں سے سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. اس کے بعد جگہ کم تھی جہاں پہ وکلاء کے لیے, سائلان کے لیے اور ایون کہ پروسیکیوٹر کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں تھی. جہاں پہ جو کہ یہ کھلی بلڈنگ ہے, یہاں پہ کافی جگہ اسپیشیس ہر لحاظ سے جگہیں موجود ہیں. یہاں پہ وکیل صاحب اچھی طرح اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. سائلین کو عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولتیں فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. کیمرہ مین محمد کاشف کے ساتھ شاہین عتیق, سٹی 42. بلیٹن میں وقت ہوا ایک وقفے کا, اور اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا والٹن روڈ کوڑا سٹاپ کے رہائشیوں نے ایک ہفتے سے علاقے میں پانی کی عدم دستیابی پر گھروں کے خالی برتن اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا. علاقے کے رہائشیوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں خواتین, بچوں, بزرگوں اور نوجوانوں نے شرکت کی. مظاہرین نے بتایا کہ ان کے علاقے کا ٹیوب ویل پچھلے کئی ماہ سے خراب ہے. کنٹونمنٹ بورڈ نے کسی اور علاقے کے ٹیوب ویل سے پانی کی فراہمی کا بندوبست تو کیا تھا, لیکن اب پچھلے ایک ہفتے سے پانی کی فراہمی بند ہے. مظاہرین نے کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بارہا شکایات کرنے کے باوجود ان کی ایک نہیں سنی جا رہی. رہائشی دور دراز کے مقامات سے پانی لانے پر مجبور ہیں. مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے. بجلی کے غیر اعلانیوں اور طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف سول سوسائٹی اور طلباء اور طالبات نے لبرٹی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا. لبرٹی چوک میں ہونے والے مظاہرے میں سول سوسائٹی کے افراد کے ساتھ طلباء و طالبات بھی شریک ہوئے. انہوں نے بجلی کی طویل بندش پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. انہوں نے کہا کہ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تو جاری ہے مگر بجلی پھر بھی دستیاب نہیں. مظاہرین نے کہا کہ سیاستدان توانائی بحران کو حل کرنے کی بجائے نورا کشتی میں مصروف ہیں. مظاہرے میں شریک طلباء و طالبات نے کہا کہ گھنٹوں بجلی کے بندش کے باعث ان کی پڑھائی شدید متاثر ہو رہی ہے اور MA کے طلباء پیپرز کی تیاری بھی نہیں کر پا رہے. ایڈیشنل IG اور CCP اسلم ترین نے پولیس افسران کو حکم دیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کرنے والے افراد کو فوری گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں. انہوں نے یہ ہدایت اپنے دفتر میں پولیس افسران کے اجلاس کے دوران دی, جس میں DIG آپریشنز جائے طاہر, چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر عثمان انور, SSP آپریشنز بابر وقف اور SP سیکیورٹی حافظ عبدالغفار کیسرانی شریک تھے. CCPO نے کہا کہ سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے افراد کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. جن مظاہرین نے گلے میں مفلر یا کپڑا لپیٹ رکھا ہو ان کو فوری گرفتار کر دیا جائے, کیونکہ اب تک جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ اسی حلیے کے لوگ جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین کینٹ میں ڈینگی آگاہی مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں اساتذہ کو ٹریننگ بھی دی گئی. سیمینار کی مزید تفصیلات جانتے ہیں فضا نور کی اس رپورٹ میں. گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں ہونے والے سیمینار میں ڈینگی مہم کی چیف سوشل موبلائزر شائستہ پرویز ملک نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی, جبکہ کالج پرنسپل رخسانہ لطافت, وائس پرنسپل سمینہ جاوید, ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شاہدہ ریاض, کوآرڈینیٹر ڈینگی مہم طارق بھٹی سمیت ماسٹرز ٹرینرز کی بڑی تعداد بھی شریک تھی. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ شہر کے مختلف کالجوں کے اساتذہ کو ڈینگی وائرس کے تدارک اور بچاؤ کے حوالے سے تربیت دی گئی ہے, جن کی نگرانی میں ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دینے والے طلباء و طالبات کی ٹیمیں بنائی جائیں گی. مقصد واز ٹو ان سے ہم یہ پوچھ سکیں کہ اب ہم نے لنکیج بنانا ہے ان کا اور کمیونٹی کا. تو جو کمیونٹی کے لوگ ہیں یا والنٹیئرز جو ہم رجسٹر کر رہے ہیں, جس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں, ان والنٹیئرز کو کس طرح ان سے فائدہ پہنچوا سکیں اور یہ کس طرح ان کو ٹرین کر سکیں. ماسٹر ٹرینرز نے رضاکاروں کی مدد سے آگاہی مہم چلانے کی حکمت عملی کو انتہائی کامیاب قرار دیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیسے جو ہے وہ اپنے شہر لاہور کو اس بلا سے, اس آفت سے محفوظ رکھا جائے. کمیونیکیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم آگے کمیونٹی میں جا کے اس کو اسپریڈ کریں گے. ماسٹر ٹرینرز نے ڈینگی مہم کو مؤثر بنانے کے حوالے سے اپنی رائے اور تجاویز بھی پیش کی. ڈینگی وائرس کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد بھی شائع ہے, تاہم اس حوالے سے شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی تاکہ اس موضوع پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے. کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों में वाक़ 13 प्लॉट 13 करोड़ 32 लाख 48 हज़ार रुपए में नीलाम कर दिए, जबकि खरीदारों की अदम दिलचस्पी के बाद 31 प्लॉटों की नीलामी न हो सकी। प्लॉट्स का नीलाम आम LDA कम्युनिटी सेंटर न्यू मुस्लिम टाउन में मुनाक़द हुआ, जिसकी निगरानी वाइस चेयरमैन LDA आमिर असगर डार और LDA की ऑक्शन कमेटी के अरकान, डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट और डायरेक्टर फाइनेंस ने की। अफसरान की आमद में ताख़ीर के बायस बोली 2 घंटे ताख़ीर से शुरू की गई। सबसे ज्यादा बोली जोहर टाउन H3 में वाक़े 559 मुरब्बा मीटर के कमर्शियल प्लॉट नंबर 305/31 के लिए दी गई। ये प्लॉट 15,95,000 रुपए फी मरला में नीलाम हुआ। नीलाम होने वाले जोहर टाउन के 4 कमर्शियल प्लॉट्स में सबसे कम बोली भी ब्लॉक H3 जोहर टाउन में वाक़े 250.9 मुरब्बा मीटर के कमर्शियल प्लॉट नंबर 305/13 के लिए। नाज़रीन, बुलेटिन में अलहमरा हॉल में जारी गजल फेस्टिवल के हवाले से एक अहम खबर शामिल करते हैं कि गजल फेस्टिवल में हंगामा आराई हुई है। नशे में धुत अफराद ने गजल फेस्टिवल में हुल्लड़बाजी की कोशिश की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जैन, बताइएगा कि कौन अफराद हैं जिन्होंने हंगामा आराई की है? हाँ जी जैन, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि कौन से अफराद हैं जिन्होंने हंगामा आराई की है, वजूहात क्या सामने आई हैं? जी अलहमरा हॉल नंबर 2 में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स के जरिए तमाम मेहदी हसन को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम जो है वो अभी पेश किया जा रहा था। यहाँ पर शायकीन में से 4 अफराद ऐसे थे जिन्होंने शराब पी हुई थी और वो फेस्टिवल में आए हुए दूसरे शायकीन को बार बार तंग कर रहे थे और आवाजें कस रहे थे। हॉल की लाइट जाते ही अलहमरा इंतजामिया ने पंखे चलवा दिए। पंखे चलने के बाद एक शायकी ने अपनी तरफ पंखा कर लिया, जिस पर ये जो 4 अफराद थे जिन्होंने शराब पी हुई थी, उन्होंने उस पंखा इधर करने वाले शायक पर जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया और अलहमरा की जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी उसके साथ मिल गए, उन 4 शराबियों के साथ मिल गए और उन्होंने भी उस पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी अमर में जो है वो वहाँ पे रश लग गया, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उनको उठा के हाल से बाहर ले आए। जब वहाँ पर इस बात तस्दीक की गई कि ये चारों कौन है, तो उनमें से 2 पुलिस के मुलाजिम निकले हैं। पुलिस थाना सिविल लाइन की जो पुलिस है वो अभी थोड़ी देर पहले आई है और उनको थाने ले गई है। जी बहुत शुक्रिया जैन मदनी, हमें तफसीलात से आगाह करने थे कि शहंशाह गजल मेहदी हसन के एजाज में तकरीब सजाई गई अलहमरा हॉल में और वहां पे नशे में धुत अफराद की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई है और उन अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुलिस के एहलकार हैं और उन्हें थाना सिविल लाइन में जो है वो थाना सिविल लाइन पुलिस जो है वो उनको ले गई है। और दूसरी तरफ बात करते हैं निशानेबाजी के शौकीन अफराद के हवाले से कि निशानेबाजी के शौकीन नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने शूटिंग रेंज तैयार कर लिया जहां खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। ठोकर नियाज बेग में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने नई शूटिंग रेंज बनाई है जहां तरबीती कैंप का इस्तेमाल किया गया है। इस तरबीती कैंप में दानिश महमूद, एम इमरान, एम नुमान, फरहान अहमद, अब्दुल्ला अफजल, एम मोहसिन, मलिक जियाउल हक, अनिल बासित, उजैर खान, मोहम्मद मोहसिन, अरसलान सदीक और बासित जहांगीर को बुलाया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि वो अपने तलीमी इदारे के शुक्रगुजार हैं जिसने ये सहूलत मुहैया की। 23rd को है कॉम्पिटिशन, तो होपफुली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो देखते हैं इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी वगैरह हमें सपोर्ट कर रही है काफ़ी, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगता है हमारा, इस तरह पे ट्रेनिंग करते हैं। सारी जो खराजात है यूनिवर्सिटी हमारी उठा रही है और जनाब अरशद स्टार साहब जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने ये सारा इंतजाम कराया। शूटिंग के मरूफ कोच साकिब इकराम खिलाड़ियों को इस माह के आखिर में होने वाली हायर एजुकेशन कमीशन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए बंदूक और पिस्टल के जरिए निशानेबाजी की तरबियत दे रहे हैं। कि हम जो HCC लेवल पे हैं 2 इवेंट करवा रहे हैं, इसमें रैपिड एंड स्कीट और पिस्टल के 4 इवेंट हैं। उसमें से फर्स्ट है .22 का 25 मीटर से, फिर सेकंड भी 25 मीटर से है, फिर एयर का है 10 मीटर से, फिर 50 मीटर पिस्टल है। शूटिंग का खेल जवाब मर्दी के साथ साथ कसीर सरमाए का भी मुतकादी है और UCP ने अपने खिलाड़ियों को तमाम सहूलतें फराहम कर दी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फायरिंग रेंज पर ट्रेनिंग करते ये नौजवान इस खेल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42।
گرانٹ تھورٹن اور انکنسلٹ کے زیر تمام NTDC سمیت دیگر کمپنیز کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افراد کو خریداری کے اصولوں سے آگاہی دینے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ہونے والی ورکشاپ میں جنرل مینیجر پروجیکٹ طاہر احمد، محمود احمد، جنید لودھی، نعمان سعید، نعیم جاوید، سلیم احمد اور میاں عامر ممتاز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کی جانے والی ورکشاپ میں بابڈا سے وابستہ افراد کو خریداری کے عوامل سے آگاہی دی جا رہی ہے۔ پہلی تربیتی ورکشاپ میں نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو تربیت دی گئی۔ واضح رہے کہ بابڈا میں وسیع پیمانے پر خریداری کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے مذکورہ تربیت دی جا رہی ہے۔ جنرل مینیجر احسان الہی کو چیف ایگزیکٹو لیسکو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت پانی و بجلی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق انجینئر شرافت علی سیال کی 19 جون کو ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل مینیجر احسان الہی کو چیف ایگزیکٹو لیسکو تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ انجینئر احسان الہی نے 14 مارچ 1977 میں بابڈا میں بطور سب ڈویژنل آفیسر ملازمت اختیار کی، جس کے بعد 10 سال سرگودا اور فیصل آباد میں ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ احسان الہی 1997 سے اب تک لاہور الیکٹریکل سپلائی کمپنی سے منسلک ہیں۔ پیپرز کی تیاری کرنی ہو یا کھیل کود میں وقت گزارنا ہو، پاس سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کہیں تو طلباء پڑھائی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں تو کہیں خوش گپیوں میں مگن ہیں۔ فیملیز بھی گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں یاسر عرفات سے ان کی اس رپورٹ میں۔ کے پارکوں میں سارا دن شہریوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور بجلی ہوتی نہیں، ایسے میں یہ پارک ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ کوئی گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کر رہا ہے تو کوئی گپ شپ سے دل بہلا رہا ہے۔ دن گزر جاتا اچھا گرمی سے بچاؤ واسطے آ گئے، درخت نے انہوں نے مطلب سائے دے تھلے پاواں گے۔ طلبہ کا ٹھکانہ بھی اب پارک ہی ہے۔ وہ یہاں سیر کے لیے نہیں آتے بلکہ پیپرز کی تیاری کے لیے۔ ان کو اس سے بہتر جگہ نہیں ملتی۔ یہاں سکون بھی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی۔ ہمارے ایگزامز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ کے گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ دن کو بھی گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس لیے یہاں پر آ کر باغ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر تیاری کر رہے ہیں۔ میرے بی کام کے پیپر ہو رہے ہیں تو ہم پارک میں آ گئے ہیں اس لیے کہ بچے آرام سے ادھر بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا وقت وہ پڑھائی میں لگا کے۔ بلند و بالا گھنے درختوں کی قدر و قیمت کوئی ان طلبہ سے پوچھے جو یہاں بیٹھے پیپرز کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ یاسر عرفات، سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں کچھ خبریں شامل ہوں گی سری عدالت میں۔ ہائی کورٹ نے گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر PCB کو قذافی اسٹیڈیم کے باہر متنازع دیوار بنانے سے روک دیا ہے۔ جسٹس عباد الرحمان لودھی کی عدالت میں گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے دائر متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیوار کی تعمیر کے لیے نقشے کی منظوری نہیں لی اور دیوار گرین بیلٹ کے اوپر قائم کی جا رہی ہے۔ PCB نے ٹاؤن انتظامیہ کو اسکروٹنی فیس بھی جمع نہیں کرائی اور پنجاب حکومت اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے NOC حاصل کر کے بھی انتظامیہ کو پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت میں ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ PCB انتظامیہ نے جب 2 جون کو دیوار بنانے کی کوشش کی تو ٹاؤن انتظامیہ کی کارروائی کے وقت اہلکاروں کو عدالت عالیہ کا حکم امتناعی نہیں دکھایا گیا۔ TMO گلبرگ نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ عدالت عالیہ کی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ حتمی فیصلے تک PCB کو دیوار بنانے سے روکنے کا حکم جاری کیا جائے۔ عدالت نے ٹاؤن انتظامیہ کی متفرق درخواست کو منظور کرتے ہوئے تحقیق ثانی PCB کو متنازع دیوار بنانے سے روک دیا کہ اس کی مزید سماعت 25 جون کو ہوگی۔ صارف عدالت نے گاڑی کے ناقص ٹائر دینے اور واپس نہ کرنے پر جمیل ٹائر ہاؤس نیلا گنبد کے مالک کو 3 جولائی کو طلب کر لیا۔ صارف عدالت میں سامن آباد کے رہائشی محمد سلطان نے جمیل ٹائر ہاؤس نیلا گنبد کے خلاف 2 لاکھ روپے ہرجانے کا دعوے میں موقف اختیار کیا کہ اس نے اپنی گاڑی کے لیے وارنٹی کے ساتھ ٹائر خریدے۔ درخواست گزار کے مطابق 1 ہفتے بعد ہی ٹائر خراب ہونا شروع ہو گئے، لیکن دکاندار نے ٹائر تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔
सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। कान्हा पुलिस ने खातून और उसके 2 बेटों के कत्ल में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SHO कान्हा के मुताबिक मुलजिम यूनुस कत्ल, चोरी और डकैती की मुताबिक मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम ने 5 साल कबल खातून को उसके 2 बेटों समेत कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से मुलजिम इश्तिहारी था। कान्हा पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। निश्तर कॉलोनी में 3 डाकू दुकान से 1 लाख की नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात निश्तर कॉलोनी के इलाके कमाहा रोड पर वाक़े अदनान नामी शख्स के जनरल स्टोर में हुई। सुबह के वक्त 3 डाकू दुकान में घुस आए और असलहे की जोर पर 1 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस टाइवकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद FIR दर्ज करके डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. शेख खलीफा बिन जैद मेडिकल कॉलेज में इंटर क्लास क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। 3rd ईयर के तलबा ने पहली पोजीशन हासिल की। शेख खलीफा बिन जैद अन्नेहान मेडिकल कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेरे तमाम होने वाले क्विज मुकाबले में चेयरमैन शेख जैद मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, डॉक्टर मुस्तफ़ा काज़मी, डॉक्टर सादिया शहजाद और डॉक्टर जावेद इकबाल समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्विज मुकाबले में कॉलेज की तमाम क्लासेस की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर जफर इकबाल ने मेडिकल के तलबा के क्विज मुकाबले में हिस्सा लेने को सराहते हुए कहा कि इससे मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ तलबा की मालूमात आमा में भी इजाफा होता है। प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। क्विज मुकाबले में 3rd ईयर के तलबा इस्माइल खालिद, मुबारक रजा, समीन मोहतशिम और मुदस्सर अली शेख पर मुश्तमिल टीम ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि 2nd ईयर के तलबा ने दूसरी और 1st ईयर के तलबा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। City Taaleem was brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। लाहौर रीजनल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में नॉर्थ जोन वाइट ने नॉर्थ जोन ब्लूज को 114 रन से शिकस्त दे दी। LCCA क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इफ्तिताही मैच में नॉर्थ जोन वाइट ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 290 रन बनाए। गौहर हफीज ने शानदार बैटिंग करते हुए 101, जबकि अबू बकर खान ने 100 रन की इनिंग खेली। जवाब में नॉर्थ जोन ब्लूज की टीम 40 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। मोहम्मद हसन 81 रन के साथ नुमायां रहे। फातेह टीम की जानिब से गौहर हफीज को सेंचुरी स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इंटर कॉलेजिएट सुपर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट ने जीत लिया। फाइनल में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की टीम 5 विकेटों से शिकस्त खा गई। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में हेले कॉलेज की टीम पहले बैटिंग करते हुए 34 ओवर्स में 153 रन बनाकर आउट हो गई। हसन शाहिद 38, मुजाहिद हुसैन 23 और हाफिज साद ने 24 रन बनाए। मोहम्मद मुदस्सिर और मोहम्मद अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट ने मतलूबा हदफ 33वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके टूर्नामेंट जीत लिया। फातेह टीम की जानिब से अहमद अकरम 67, मुश्तबा सलीम 58 रन के साथ नुमायां रहे। फाइनल के मौके पर इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान, टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरत और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट PCB शफीक पापा भी मौजूद थे। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।